Nice. Slow but sure. Tinampay anapeleka ngumi, Mwakinyo anainama chini, anamwangalia. Kwa nini umeikwepa hii ngumi? Sa pagiging mapagkumbaba ng manlalaro nitong si Arnel Tinampay, isang tansay niya ang umabuso sa kabaitan ng ating Pinoy. Isa sa mga pambabastos na ginawa ng mokong na ito ay nang magharap sila para sa kanilang timbang. Matapos nito ay isang nakakadiring pangyayari ang di inaasahan ng ating Pinoy na ginawa nitong kalaban. Dinilaan na parang ice cream ang mukha nito na talagang nakakababoy para sa Pinoy na si Arnel Tinampay. Pagpasok agad ng laban mga bossing, halos nakataas na ang dalawang braso nitong negro habang inuupakan ng gusto nitong gigil na gigil nating kababayan. Kupata mahesabu yake, Tinampay anapiga combination nyingi kwenye tumbo, lakini Mwakinyo akiwa ametulia kwenye, kama hangekuwa fit zile ngumi ambazo amepigwa kwenye tumbo na angalia anapobadilisha pambano hajaanza, akasema on the belt it is okay, below the belt ndio mbaya, ndio foul. hapo hapo. Naam, kwenye kona hiyo Tinampay bado anacheza na kamba, Mwakinyo anasukuma ngumi, Tinampay anacheza na kamba, Mwakinyo bado hataki kumwachia, anapeleka. Hii imekuwa ni style Inaweza ikapenya tu alafu ikamwathiri, unanielewa? Asimpe hiyo nafasi kabisa, aendelee kufanya kama anavyofanya, good movement, good footwork, jab, pumping na combination kubwa sana ya Mwakinyo, na kama unakumbuka kule Uingereza alifanya kitu kama hicho, lakini Tinampay alionyesha kama vile amekubali hapo na Mfaume, na naona Mfilipino anafanya vile vile. Ndio hivyo ninavyosema, hii si sehemu. Anachukua muda sana mpaka kurusha ngumi moja, huyu anarusha ngumi zaidi ya 4 wakati mmoja, na hiko ndio ambacho Jimmy amekuwa akiangalia muda mrefu. Kwa nini Mwakinyo kona yake unaona hii muda anajijua yeye mwenyewe kwamba anataka angalia vizuri, ukiangalia uso wake, kwa sababu sasa hivi amechoka, hatoki kuendeleza mashambulizi, anapiga ngumi anarudi kwenye kona, anapiga ngumi anarudi kwenye kona, anakubali ngumi anarudi kwenye kona, sehemu ambayo hatakiwi kabisa, na anaonekana anakubana kulisoma hilo vizuri, huku akizidi kusukuma kamba. Sijui kwa nini hiyo sio ngumi, huku Mwakinyo naye akijibu, lakini huku akiwa anaonyesha kwamba ngumi zinapigwa bado hajajaribu, lakini Tinampay naye anajibu. Tatizo bado amekaa kwenye kuna mawili. Ni style ambayo ameizoezi tena kutumia miguu yake. Mimi nasema matrena wanamtreni kumtreni vizuri, matrena wanamtreni ngumi zile ambazo karusha Mwakinyo, lakini bado anamwangalia Tinampay hapa, anatoa mbwembwe zake, anarusha ngumi ambazo na Tinampay naye anaonekana kurudi katika kona ile na Jimmy matagumpay ni Arnel Tinampay na mauuwi ang panalo sa laban na ito. Matapos nitong mapalaban sa isang hambog, ay isa na naman sa mga humamon ay ang nakakabatang kapatid ni Eric Morales. Matangkad din ito at merong bigat ng kamao. Walang kaalam-alam itong si Eric Morales na ang kakalabanin ng kanyang kapatid ay isa sa mga special na sparring partner ni Pacquiao.
Nakita natin kung paano gustong tapusin ni Arnel ang kalaban sa unang round pa lamang. Kaya panoorin natin ang second round ng kanilang bakbakan. Nakikipagpalitan na dito sa ikatlong round. Tila walang takot sa luhin ang malalakas na kamao nitong ating Pinoy. Sari-saring kombinasyon mula sa katawan at muka ang ginagawa ni Tinampay dahil mayroon ngang katigasan itong kalaban niya. Kaya ito ay nagpagewang-gewang na parang lasenggo. Kung isa ka sa mga nagkagusto sa ating tampok ngayon, ay malaya kang kalembangin ng kampana upang makasama kita sa panonood ng mga laban ng ating mga Pinoy boxer.